अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुन व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। आज का वीडियो मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ क्योंकि मुझे सजेस्ट किया गया था कि शायद फ्रंट कैमरा से बनाने की वजह से मेरे वीडियोस में जो नोटिफिकेशन आता है कि आपके वीडियोस का एंगल या कुछ तो है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेरा वीडियो जो है उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ पाते थे। तो आज मैं बैक कैमरे से ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। बात मैं अपनी वीडियो में वही करूँगी जैसे कि रिश्ते निकाह के बारे में बात कर रही थी। पिछली 2 वीडियोस बनाई थी। सॉरी 2 दिन से वीडियोस नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा घर में बिज़ी थी, पर अब कोशिश करूँगी कि डेली वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रिश्ता निकाह के लिए ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको निकाह से लेके कोई भी डाउट हो तो आप हदीस और कुरान की दलील से समझ सकते हैं कि हमें रिश्ता निकाह को कैसे अंजाम देना है। तो आज मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी कि निकाह के लिए उम्र माने है या नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बताई थी कि पैगाम कौन भेज सकता है, दीनदारी मुकद्दम है या नहीं, तो उसी का आगे का पार्ट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। रिश्ता तय करने में एक अहम मसला उम्र का आता है। ये बहुत से लोग फेस करते हैं। ये बिल्कुल सही है कि दोनों की उम्र में एकसानियत हो तो आपस में तवाफुक और तजाज़ुब कवी होगा, ख़यालात और जज्बात में भी एकसानियत होगी। इसकी तायीद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस रिवायत से होती है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहीह में मुख्तलिफ़ जगहों पर नकल फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से पूछा, तज़व्वजत कुल्तना मकाला बिकरन उम्मो सय्यबन कुल्तो बल सय्यबन काला अफला जारियतन तुला इबुहा व तुला इबुका। सही बुखारी की रिवायत है। आपने कहा, जाबिर तुमने शादी कर ली है? जाबिर कहते हैं, मैंने कहा हाँ। आपने पूछा, किसी कुंवारी से की है या किसी शौहर दीदा से की है? मैंने कहा शौहर दीदा से। आपने फरमाया, किसी लड़की से क्यों नहीं की? तुम इसे खेलते और वो तुमसे खेलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से ये बात इसीलिए कही थी कि जाबिर की ये पहली शादी थी, इसलिए उम्र की मुनासिबत का तकाजा था कि किसी कुंवारी लड़की से शादी करते। लेकिन हज़रत जाबिर ने ऐसा इसलिए नहीं किया कि इनके वालिद की शहादत के बाद इनकी 7 छोटी छोटी बहनों की देखभाल और बाल चोटी का मसला था। अगर किसी कम उम्र ना तजुर्बेकार लड़की से शादी कर लेते तो वो इनकी बहनों की देखभाल नहीं कर पाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी से मालूम होता है कि रिश्ता तय करते वक्त उम्र का लिहाज करना मुनासिब है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उम्र माने है, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई थी तो आपकी उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 थी। बाद में आपकी शादी हज़रत आयशा से हुई थी तो आपकी उम्र 54 साल थी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 9 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से उम्र में तकरीबन 14 साल बड़े थे, लेकिन आपकी शादी हज़रत उमर की बेटी हज़रत हफ्सा से हुई। मालूम हुआ कि रिश्तों के तय करने में उम्र माने नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि उम्र की रियायत की जाए। ऐसे ही पैगाम पर पैगाम देना। बाद में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर का पैगाम कबूल ना करने की जब वजाहत की तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बताया कि मुझे इल्म था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हफ्सा का पैगाम देने वाले हैं, इसलिए मैंने तुमको कोई जवाब नहीं दिया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम नहीं देते तो मैं तुम्हारा पैगाम कबूल कर लेता। ये वाक़या मैं आपको पिछली वीडियो में, फ़र्स्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। मालूम हुआ कि खुद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी करने पर आमादा थे,
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر نے پیغام نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر کسی کا پیغام آیا ہوا ہے تو دوسرا آدمی پیغام نہ دے۔ یہاں ہم اس حدیث سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ پہلا آدمی پیغام چھوڑ دے، اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں منع فرما دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبیع بعضکم علی بیع بعض لا یخطب علی خطبۃ اخیہ حتی یترک الخاطب قبلہ او یعزن الخاطب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی کی بیع پر دوسرا بیع کرے۔ اسی طرح کوئی مسلمان اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ پیغام دینے والا چھوڑ دے یا پیغام دینے والے کی اجازت دے دے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت کی جس طرح بیع وہ شرع میں کسی کی قیمت پر قیمت لگانا اور دام چڑھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے آپس میں اختلاف اور دشمنی پیدا ہوگی۔ اسی طرح بالکل اسی طرح اگر کسی نے کسی کے لڑکے یا لڑکی سے رشتے کی بات چلا رکھی ہے تو دوسرے کو بیچ میں نہیں کودنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آپس میں دشمنی اور شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، جبکہ اسلام میں مسلمانوں کے سماج اور معاشرے کو شکوک و شبہات سے مبرا اور پاک رکھنا چاہا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جب ہماری تعلیم پیغام پر پیغام دینے کی اجازت نہیں دے سکتی تو بھلا یہ اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ طے شدہ رشتے کو غلط اور جھوٹی شکایتوں کے ذریعے کاٹ دیا جائے۔ تو یہی سمجھانے کا مطلب تھا آپ کو کہ آج کل اچھا رشتہ جب لوگ دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی اچھا رشتہ آ جاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے ایسا بہت سی فیملیز میں، آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ ہمارے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ اگر کسی کا رشتہ کہیں طے ہوا ہے تو اس کے اوپر زور اور زبردستی کی جائے، تو یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے۔ لیکن یہ شکایت ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ خیر خواہی کی نیت سے کسی موجود شکایت پر متنبی کرنا معیوب نہیں، لیکن فساد مچانے کے لیے، رشتہ کاٹنے کے لیے شکایتوں کو گڑھنا، پھر ان کو بیان کرنا نہایت غلط اور معیوب بات ہے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، نصیحت دین خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی اپنے اور غیر سب کے لیے عام ہونی چاہیے۔ تو ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہیں کروں گی، کل ایک اور لاسٹ ویڈیو رشتہ نکاح پر ہی بناؤں گی، انشاءاللہ پارٹ ختم ہو جائیں گے کل، اور امید کرتی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی شبہات ہوں گے تو آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے ویڈیوز سے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کو اسلام کو، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، اور کتاب و سنت کے شاہراہ پر چلنے کی توفیق بخش، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔